Apa kabar? 예, 여러분 반갑습니다. 한국에서 온 크라운마스터 노정구입니다. Halo semuanya, senang bertemu dengan Anda. Saya No Jonggu, Crown Master. Saya dari Korea. 예, 이곳 반둥에서 여러분을 만나뵙게 돼서 너무 기쁩니다. Saya merasa sangat senang sekali karena saya bisa bertemu dengan Anda sekalian di acara One Day Seminar di Kota Bandung ini. 사실은 저희들은 파트너와 또 스폰서님 우리 이도고 임페리얼님 모시고 인도네시아 이곳 반둥에서 좀 쉬었다 가려고 왔습니다. Ya, jadi sebenarnya ya saya bersama partner saya, kemudian sponsor saya, Mr. Lidogo Imperial Master, datang ke Bandung ya, datang ke Indonesia ini untuk istirahat ya, untuk holiday di sini. 우리 법인장님 모르게 비밀로 해서 왔는데 우리 법인장님이 어떻게 이걸 아시고 급히 원데이 세미나를 만드셔가지고 저는 이 자리에 지금 현재 우리 스폰서님과 함께 여러분에게 인사드리게 됐습니다. Ya, jadi sebenarnya saya tuh diem-diem ya datang ke Indonesia supaya saya pengen istirahat sebenarnya, mau liburan di sini, tapi nggak tahu gimana si Mr. Chris Kim itu tahu kalau kami datang, terus beliau malah hubungin kami minta untuk adain acara One Day Seminar di Bandung ini. 예, 반둥에 계신 여러분들은 어떻게 보면은 애터미를 만나신 것도 큰 축복입니다. 맞습니까? Ya, sebenarnya mungkin bagi Bapak Ibu sekalian di sini, Anda bertemu dengan Atomi itu merupakan suatu berkah, betul bukan? 그런데 크라운 마스터 두 분과 지금 애터미 최고의 성공자인 임페리얼 마스터님이 지금 이 자리에 앉고 계십니다. 여러분들에겐 또 큰 축복이 아닌가 싶습니다. Tapi hari ini di depan Anda sekalian ada dua orang Crown Master. Kemudian ada satu orang yang mastership tertinggi di Atomi, itu Imperial Master. Bukankah itu berkah yang lebih besar lagi untuk Anda? 혹시 오늘 이 자리가 처음이신 분 계십니까? 손 한번 들어봐 주실래요? 네, 처음 오신 분. Di sini ada yang baru pertama kali datang, angkat tangannya. 오, 많으십니다. Oh, banyak ya. 예, 이분들 잘 오셨다고 우리 뜨거운 환영의 박수 부탁드리겠습니다. Ya, mari kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. 예, 잘 오셨습니다. 오늘 이 시간이 여러분의 인생을 획기적으로 바꾸는 그런 소중한 기회, 터닝 포인트가 되시기를 간절히 바랍니다. Ya, Anda sudah bagus sekali ya, Anda sudah datang ke tempat ini dan saya harap Anda hari ini bisa menjadi satu titik balik ya dalam kehidupan Anda supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. 저는 애터미 사업하기 전에 약 14년 됐습니다. 14년 전에 애터미를 하기 전에 저는 서울 강남에서 부동산 개발업가 호텔 사업을 하고 있었습니다. Ya, jadi 14 tahun yang lalu sebelum saya menjalankan bisnis Atomi, saya punya bisnis hotel ya di daerah Gangnam di Seoul. 그랬던 제가 남들이 다 예면하고 우리를 이상하게 보는 네트워크 마케팅 MLM 애터미를 선택했습니다. Tapi orang yang seperti saya saat itu malah memutuskan untuk menjalankan bisnis MLM, network marketing, di mana bisnis yang orang-orang memikirkannya tuh negatif tentang bisnis ini. 그때 당시에 누구도 이해를 못하고 저에게 미쳤다고 했습니다. Saat itu tidak ada satu orang pun yang bisa memahami saya dan orang-orang itu banyak menyebut saya gila. 물론 제가 미쳤죠. 제대로 미쳤죠. Ya, tentunya saya memang saat itu sudah gila sepertinya. 보통 사람들은 호텔 사업이 애터미 사업보다 더 크다고 생각하는데 저는 제가 하고 있던 호텔 사업보다 애터미 사업이 더 크다라고 이렇게 봤기 때문에 애터미를 선택했던 겁니다. Iya, mungkin orang biasa ya pasti melihat bahwa bisnis hotel itu jauh lebih besar dibandingkan bisnis Atomi. Tapi saya bisa melihat bahwa bisnis Atomi jauh lebih besar dibandingkan bisnis hotel. Itulah kenapa saya memutuskan untuk menjalankan bisnis Atomi. 근데 여기 계신 여러분도 의아할 것입니다. 세상에 여러분도 이해가 안 될 겁니다. 호텔 사업이 더 크지 어떻게 남들이 다 싫어하는 MLM이 더 크다고 할 수 있겠느냐라는 의아심을 많은 분들이 지금도 갖고 계실 겁니다. Ya, mungkin banyak dari Anda sekalian yang berpikir juga ya,
kenapa tidak melanjutkan saja gitu bisnis hotelnya, padahal yang bisnis yang besar juga gitu kan, kenapa malah memilih bisnis yang banyak dibenci oleh orang-orang? 그 이유는 다른 것 없습니다. 호텔 사업은 더 이상 발전이 없습니다. 물론 거기에서는 풍요로운 삶을 삽니다. 근데 더 앞으로 미래 비전의 가치가 없었습니다. Ya, alasannya kenapa? Karena bisnis hotel menurut saya saat itu sudah tidak bisa lebih berkembang lagi. Maksud saya di sini adalah ya bisnis hotel sudah sebatas itu saja, tidak bisa lebih besar lagi atau lebih melebihi bisnis hotel yang memang kebanyakan. 한 번밖에 없는 제 삶을 좀 더 가치 있는 일을 하고 싶다는 생각을 늘 했습니다. Jadi saat itu saya berpikir bahwa saya toh hidup cuma satu kali. Jadi saya mau menjalankan bisnis yang memang bernilai untuk saya. 애터미를 만난 순간 저는 한 방에 뿅 갔습니다. Jadi setelah saya bertemu dengan Atomy, satu waktu saya langsung jatuh hati kepada bisnis ini. 그거는 우리 경영자이신 우리 박한길 회장님에 대한 절대적인 믿음과 신뢰가 있었기 때문에 제가 애터미를 선택하는데 좀 더 주저함이 없었습니다. Iya, hal itu bisa terjadi kenapa? Karena saya punya kepercayaan ya, keyakinan kepada chairman kita, Mr. Park Han-gil. Makanya saya bisa memutuskan untuk menjalankan bisnis ini. 제가 애터미 정보를 받은 것은 우리 호텔 버스 기사였습니다. Orang yang menyampaikan tentang bisnis Atomy kepada saya adalah supir bus dari hotel saya. 버스 기사님이 저희가 가서 애터미를 이야기하는데 덜덜덜덜 떨고 왔습니다. Jadi supir bus di hotel saya itu ya, dia menjelaskan tentang Atomy kepada saya sambil gemeteran dia tangannya. 그러면서 화장품 6종 세트와 4종 세트를 저에게 선물로 주시면서 사모님 제 아내에게 한 번만 써보게 해달라고 한 번만 써보게 해주십시오. 한 번만 3번을 간곡하게 부탁했습니다. Ya, jadi saat itu beliau membawa produk Atomy ya. Saat itu adalah Six System, kemudian Evening Air Forset. Dan di situ beliau memohon-mohon kepada saya sampai 3 kali. Tolong dong ini supaya dipakai sama istri bapak. Tolong dong ini supaya dipakai sama istri bapak. Sampai 3 kali dia mohon-mohon ke saya. 그런데 제 아내에게 이걸 갖다 줬을 때 제 아내가 애터미 제품을 썼을까요? 안 썼을까요? Tapi kira-kira pada saat saya memberikan produk itu kepada istri saya, apakah dia menggunakannya atau tidak? 쓰는 것을 거절했습니다. 왜 그러냐면요. 제 아내는 그때 당시에 애터미 화장품보다 20배가 더 비싼 화장품을 쓰고 있었기 때문이었습니다. Ya, saat itu istri saya tidak mau menggunakan produk Atomy. Kenapa? Karena istri saya saat itu menggunakan produk yang jauh lebih mahal dibandingkan produk Atomy. 근데 그 비싼 화장품에서도 제 아내가 별로 이쁜 줄 몰랐습니다. Tapi walaupun istri saya sudah menggunakan produk yang mahal itu, saya masih belum bisa melihat sebenarnya kecantikan dari istri saya masih belum sadar waktu itu. 그런데 제가 제 아내에게 그랬습니다. 주신 분이 성의도 있으니까 한 번은 써봐야 될 거 아니냐라고 제가 아내에게 이야기했습니다. Tapi waktu itu saya kemudian bilang ke istri saya, ini kan orang udah kasih loh ke kita, ya buat sebagai terima kasih, cobalah 1 kali aja produknya. 그래서 쓰기는 쓰는데 마지못해 쓰는데 화장품을 팔뚝에다 바르더라고요. Jadi dia karena ya udahlah mau cobain, tapi karena dia nggak mau kan ya dioles di mukanya dia, akhirnya dia pakai di lengannya dia. 그 이유는 우리 제품에 대한 믿음성이 없어서 그랬겠죠. Kenapa? Karena saat itu dia masih belum punya kepercayaan ya, keyakinan terhadap produk Atomy. 그런데 팔뚝에서 너무 좋은 느낌이 났답니다. 그래서 용기를 내서 얼굴에 발랐습니다. Tapi kemudian setelah diusapkan di tangannya, dia merasa, kok jadinya kayaknya bagus ya produknya. Akhirnya di situ dia mulai memberanikan diri untuk menggunakan produk itu di mukanya. 그 고가 화장품에서 기존에 그 비싼 화장품에서 느끼지 못했던 것을 이름도 모르고 성도 모르는 애터미 이 싼 제품에서 느낀 겁니다. 본인의 피부의 핸디캡이 개선이 되는 것을 보게 된 겁니다.
Dan saat itu dia merasakan pengalaman yang dia belum pernah bisa dialami sebelumnya. Di mana pada saat dia menggunakan produk yang jauh lebih mahal dari produk Atomy, itu dia belum pernah bisa merasakan pengalaman yang bisa didapatkan dari produk Atomy. Yang produknya saat itu dia namanya saja tidak tahu, kandungannya apa saja tidak tahu. Tapi itu memberikan efek yang lebih bagus dibandingkan produk yang mahal sebelumnya dia pakai. 그런데 거기에서 제 아내가 가격이 도대체 얼마인지 한번 알아봐달라고 했습니다. 왜 그러냐면은 그 20배보다 훨씬 애터미 화장품이 좋았기 때문에 20배가 더 비싼 화장품보다 애터미 화장품이 훨씬 더 좋았기 때문에 이건 얼마나 비싸겠다라고 생각한 것입니다. Ya, kemudian saat itu istri saya bicara ya kepada saya, coba tanyain dong ini harganya berapa katanya gitu. Karena ini kan efeknya tuh jauh lebih bagus dibandingkan produk yang 20 kali lipat harganya lebih mahal ya. Jadi istri saya waktu itu mikir bahwa oh ini pasti produknya harganya jauh lebih mahal dibandingkan produk yang dia gunakan sebelumnya. 그런데 20배보다 더 싸다는 제 아내가 그걸 알고 깜짝 놀랐습니다. 그러면서 Tapi kemudian saat itu istri saya, saat saya kasih tahu dia kaget sekali karena ternyata harganya 20 kali lipat lebih murah dibandingkan produk yang digunakan sebelumnya. 그러면서 이 일에 대해서 좀 알아봐달라는 거예요. 겁도 없이. 이 일이 무슨 일이에요? 남들이 다 싫어하는 MLM이잖아요. Ya kemudian dia tanpa takut-takut ya dia malah minta saya untuk cari tahu tentang Atomy. Bisnis Atomy, padahal ini bisnisnya bisnis apa? Bisnis yang dibenci oleh semua orang. 제 아내는 저한테 결혼하고 나서는 한 번도 직장 생활이나 사회생활 해본 적이 없습니다. Jadi istri saya ya setelah dia menikah dengan saya, dia tidak pernah sekalipun ya bekerja setelah menikah dengan saya. 그저 교회 가서 봉사활동하고 애들 자녀 교육에나 신경 쓰고 그냥 사는 그냥 평범한 가정주부였습니다. Ya jadi istri saya sebelumnya itu hidupnya itu hanya sebagai ibu rumah tangga biasa, di mana kerjaannya ya cuman pergi ibadah, pulang, kemudian buat apa jadi volunteer gitu kan, pulang terus ngurusin sekolah anak gitu aja. 그래서 제 아내가 이 일을 알아봐달라고 해서 오늘 처음 오신 여러분처럼 저도 애터미에 처음 14년에 처음 올 때가 있었겠죠. Ya sehingga saat itu karena istri saya kan minta saya untuk cari tahu tentang Atomy ya. Sehingga 14 tahun yang lalu seperti Bapak Ibu yang baru hadir hari ini, saya juga pertama kalinya datang ke acara seminar kemudian mencari tahu tentang Atomy. 처음 세미나에 참석해 저는 충격을 받았습니다. 이렇게 제품이 왜 이렇게 좋은지, 그런데 왜 이렇게 싼지를 알게 됐습니다. Ya saat saya pertama kali mengikuti acara seminarnya, saya merasa kaget, saya shock ya. Kenapa? Karena ini produknya kualitasnya bagus banget loh. Tapi kenapa kok harganya murah sekali gitu. 그리고 경영자이신 우리 박한길 회장님의 경영 철학에 흠뻑 빠졌습니다. Kemudian saya juga jatuh hati dengan pemikiran dari chairman kita, Mr. Park Han-gil. 그때 저는 와 저분은 탁월한 경영 능력을 갖고 있구나. 그리고 도덕성, 사명까지 갖고 계신 분이구나. 저런 분과 함께 나도 이 일을 한번 해보고 싶다는 생각을 했습니다. Ya saat itu saya kemudian menyadari ya bahwa wah orang ini Mr. Park Han-gil ini beliau punya kemampuan manajemennya itu yang sangat bagus sekali. Selain itu beliau juga punya kejujuran, punya orangnya jujur gitu yang bisa dipercaya. Sehingga saat itu saya berpikir bahwa wah saya mau mencoba untuk menjalankan bisnis ini bersama orang yang seperti Mr. Park Han-gil. 그래서 돌아와서 약 한 달 정도를 애터미에 대해서 심층 분석하고 알아보게 됩니다. Sehingga saat itu saya sekitar kurang lebih selama 1 bulan saya mencari tahu tentang Atomy. 알아보면 알아볼수록 와 애터미 사업에 점점 제가 빠져드는 겁니다. Jadi semakin saya cari tahu, saya malah semakin jatuh hati kepada bisnis Atomy. 그러면서 제가 거기 있던 호텔 사업을 서둘러서 정리합니다. Jadi saat itu kemudian saya buru-buru akhirnya menutup bisnis hotel saya. 그 큰 호텔이 워낙 영업이 잘 됐기 때문에 수익성이 좋았기 때문에 한 2달 만에 그 호텔이 팔렸습니다. Jadi karena hotelnya itu kan sebenarnya sudah hotel yang besar ya. Kemudian dia juga salesnya juga sudah bagus hotelnya itu. Sehingga hanya dalam waktu 2 bulan saja itu hotel saya sudah laku terjual.
그래서 그 후로 내 주변의 모든 것을 다 정리하고 애터미에 올인합니다. Sehingga saat itu saya kemudian menyelesaikan semua urusan saya sebelumnya dan saya fokus 100% dalam bisnis Atomy. 근데 사람들에게 제가 애터미를 같이 알리러 갈 때마다 사람들이 너 다 이렇게 예면했습니다. Tapi setiap saya keliling ya, ketemu orang-orang untuk menjalankan bisnis Atomy, setiap orang pasti bilang enggak, no, saya enggak mau, pasti gitu. 그 이유를 나중에 알게 됐습니다. Alasannya mengapa mereka enggak mau, saya taunya tuh setelahnya. 사람들이 MLM이라면은 그죠? 인도네시아도 싫어하고 한국도 싫어하지만 다 MLM을 다 싫어한다는 걸 알게 됐습니다. Saat itu kemudian saya menyadari bahwa MLM adalah satu bisnis yang dibenci oleh semua orang. Bukan hanya di Korea, tapi mungkin orang-orang yang ada di Indonesia juga sama. 내가 아는 애터미 회사는 당신들이 말하는 그런 MLM과 전혀 다른데 들으려고도 않고 그죠? 보려고도 하지 않았습니다. 왜? MLM은 많은 사람들에게 피해를 줬기 때문에 애터미도 다 똑같은 회사라고 생각했던 것입니다. Ya, waktu itu pada saya menyadari ya bahwa bisnis Atomy, saya kan sudah tahu ya bahwa Atomy itu bisnisnya berbeda dengan bisnis MLM kebanyakan. Tetapi orang-orang karena mereka sudah punya pola pikir bahwa MLM itu jelek, MLM itu negatif, memberikan dampak buruk kepada orang-orang, memberikan kerugian. Sehingga mereka tidak pernah mau mendengarkan tentang bisnis Atomy ataupun mencari tahu tentang bisnis Atomy. 저도 MLM을 아주 싫어했던 사람입니다. Padahal saya sendiri itu termasuk salah satu orang yang sangat membenci bisnis MLM. 여러분도 MLM 싫어하시죠? Anda sekalian juga mungkin di sini pada benci bisnis MLM bukan? 싫어합니까? Kenapa Anda nggak suka bisnis MLM? 기존의 MLM 회사들은 좋지 않은 제품을 비싸게 쓰도록 했습니다. 그러니까 그 제품을 쓰는 소비자들은 피해를 받습니다. 그러니까 거기에 이런 사람들은 소비자에게 손해를 끼치고 피해를 주는 일은 절대 될 수가 없었습니다. Ya jadi kenapa kita membenci bisnis MLM? Karena bisnis MLM dulunya itu ya, itu biasanya menjual produk-produk yang kualitas rendah tapi dengan harga yang mahal, yang tinggi. Sehingga kalau kita jual produk MLM dulu, itu pasti orang-orang konsumen yang membelinya itu mereka jadi dapat kerugian. Kalau misalnya orang rugi saat membeli produknya, pasti orang-orang tidak akan pernah mau menjalankan bisnis ini lagi. 여러분도 그래서 MLM을 싫어하셨죠? Mungkin Anda sekalian juga di sini tidak suka bisnis MLM karena seperti itu bukan? 오케이? 근데 이 자리에 와 계시죠? Tapi kenapa Anda sekalian ada di sini sekarang? 우리가 기존에 알고 있던 MLM하고 에테는 전혀 다른 회사이기 때문에 지금 이 자리에 와 계십니다. Saya yakin mungkin Anda sekalian hadir di tempat ini saat ini karena Anda sekalian juga menyadari bahwa bisnis Atomy berbeda dengan bisnis MLM sebelumnya yang kita ketahui. 어떻게 달라요? Apa bedanya? 애터미는 좋은 제품을 싸게 파는 세상에서 유일한 회사입니다. Atomy adalah perusahaan satu-satunya mungkin ya di dunia ini di mana perusahaan ini menjual produk dengan kualitas yang tinggi tapi dengan harga yang terjangkau. 좋다고 이야기하는 것은 우리가 하고 있는 애터미이기 때문에 좋다는 게 아닙니다. 이거는 과학적인 데이터로 객관적인 데이터로 좋다고 증명이 돼 있습니다. Jadi kita menyebut produk Atomy bagus bukan karena kita adalah member Atomy ya, tapi karena produk Atomy itu sudah teruji ya secara klinis bahwa memang produknya ini sangat bagus dengan kualitas yang sangat bagus. 근데 여러분들 지금 애터미 제품 써보니까 품질 대비 가격이 어때요? 품질은 너무 좋은데 가격이 보통 사람은 우리 같은 보통 사람도 다 쓸 수 있는 제품의 가격대가 맞나요? Tapi setelah Anda tahu kan ya kalau misalnya produknya ini kan kualitasnya tinggi sekali. Tapi pada saat Anda beli bagaimana harganya? Kita menyadari ya bahwa harganya ini terjangkau di mana produk ini bisa dibeli oleh kebanyakan orang yang ada di luaran sana. 오케이? 자, 저는 이거를 계속 내 아는 분들에게 계속 알리기 시작했습니다. Dan saat itu saya kemudian memulai ya untuk memberitahu kepada orang-orang di sekitar saya bahwa mengenai hal ini. 그랬더니 그리고 받아들인 사람도 있고 절대 안 받아들인 사람도 있었습니다.
Dan di antara mereka ada mungkin dari mereka memang yang menerima ya apa yang saya jelaskan, tetapi ada juga dari mereka yang menolak tetap untuk mengenai produk dan juga bisnis Atomy. 받아들인 사람들은 에테미 제품을 써보고 오 너무 좋다고 하면서 생필품이니까 품절이 떨어지면은 다시 자발적인 재구매가 이루어집니다. Ya jadi kalau orang-orang yang akhirnya mereka menerima, mereka kemudian mulai menjadi konsumen, mereka mencoba produknya. Terus kemudian pada saat coba produknya, oh ternyata memang produknya bagus nih. Akhirnya mereka mulai membeli secara terus-menerus ya. Karena kenapa? Karena produk-produk Atomy adalah kebutuhan sehari-hari. 본인이 써보고 예뻐지고 건강해지고 싸니까 살림에 도움이 되니까 그 소비자가 자연스럽게 또 소비자를 소개해 줍니다. 누굴요? 우리 딸도 썼으면 좋겠네. 우리 며느리도 썼으면 좋겠네. 우리 동생도 썼으면 좋겠네. 우리 친구도 썼으면 좋겠다라고 소비자가 소비자를 계속 소개해 줍니다. Kemudian mereka karena mereka menggunakan produknya, oh saya jadi semakin cantik, saya semakin sehat. Akhirnya mereka jadi secara otomatis menjadi autokonsumen. Dan dari situ kemudian mereka jadinya ingin mengenalkan produk ini kan kepada orang lain. Mereka juga pasti berpikir, oh saya mau anak saya pakai juga, saya mau ibu saya pakai juga, saya mau adik saya pakai, teman saya pakai. Mereka jadinya membangun konsumen-konsumen baru karena mengenalkan produk-produk Atomy kepada mereka. 그런데 기존의 네트워크 마케팅은 어떻습니까? 여러분의 가족과 친구들이 그 일을 한다니까 어때요? 체면치레로 그냥 한두 개 사줍니다. 그리고 더 이상 못 사줍니다. 우리 언니가 그 일을 하고 우리 동생이 그 일을 해도 내가 계속 사주기는 내가 손해가 나기 때문에 더 이상 사줄 수가 없습니다. Tapi kalau misalnya di bisnis yang lain bagaimana? Walaupun kita mengenalkan kepada keluarga kita ya, karena produknya itu kan kurang bagus. Kalau misalnya kita kenalkan ke adik kita gimana? Dia akan jadi rugi. Kalau misalnya kepada keluarga kita, mereka akan rugi juga. Sehingga kita kesulitan dalam menjelaskan produk dari bisnis MLM lain. 그러다 보니까 그런 일을 하는 M&M 회사에서는 절대 성공할 수가 없는 겁니다. 소비자에게 손해를 끼치니까. Itulah mengapa kalau di bisnis MLM lain itu mereka tidak bisa sukses. Kenapa? Karena mereka memberikan kerugian kepada para konsumennya. 그런데 여러분들 에테미 쓰면 이익이에요, 손해예요? Tapi kalau misalnya di Atomy itu keuntungan atau kerugian? 이익이라고 하셨습니다. 크게. Yang kenceng dong. 그러니까 계속 에테미를 쓸 수 있어요, 없어요? 계속 쓰게 됩니다. Kalau begitu berarti produk Atomy jadi bisa dipakai terus atau enggak? Tentunya jadi bisa dipakai terus, bukan? 그리고 나만 안 쓰고 내 가족과 친구들에게 나처럼 이익을 보라고 계속 소개를 합니다. Kemudian kita tidak hanya menggunakannya sendiri, bukan? Tapi kita juga mengenalkannya kepada teman kita, keluarga kita, saudara kita, kepada semua orang. 처음에 저는 한국에서 저 혼자 시작을 했습니다. Awalnya di Korea saya menjalankan bisnis ini hanya sendiri saja. 근데 그들이 각자 가족과 친구들에게 소개하고 어떤 사람은 아메리카에 아는 사람이 있고 어떤 사람은 차이나에 아는 사람이 있고 어떤 사람은 이거 인도네시아에 아는 사람이 있습니다. Ya jadi di awalnya memang kan saya hanya jalankan bisnis ini sendiri. Tetapi orang yang saya kenalkan sebelumnya di antara mereka ada yang punya kenalan di Amerika. Ada juga yang punya kenalan di Cina. Ada juga yang punya kenalan di Indonesia. 그 한국에 있는 가족들이 또 친구들이 해외에 있는 가족과 친구들에게 에테미를 계속 이렇게 알리는 것입니다. Jadi teman-teman keluarga saya yang ada di Korea itu mereka terus-terusan mengenalkan tentang Atomy kepada teman atau kerabat mereka yang ada di luar negeri. 그러다 보니까 에테미가 나가 있는 전 세계 26개국에 제 회원이 다 들어가 있습니다. Sehingga saat ini di 26 negara yang sudah ada Atomy-nya, semuanya itu di negara itu tanpa terkecuali sudah ada member saya semua di sana. 저는 아직 브라질을 가본 적이 없는데 브라질에도 제 많은 회원이 있고 제 센터가 브라질에도 5개가 있습니다. 저는 아직 가본 적도 없습니다. Ya di Brazil saja ya, saya padahal belum pernah sekalipun seumur hidup saya pergi ke Brazil. Tapi ternyata sekarang di Brazil saya sudah punya member, bahkan sudah ada sekitar 5 center yang buka di sana. 그리고 제 회원 멤버십이
약 10여 년 전에 혼자 시작했는데 전 세계 약 50만 명의 멤버십 가입되어 있습니다. Ya, kemudian 14 tahun yang lalu padahal saya menjalankan bisnis ini sendirian. Tapi saat ini sudah ada sekitar 500.000 orang yang menjalankan bisnis ini bersama dengan saya. 그리고 저는 현재 하나도 안 팝니다. 내가 필요한 것만 나에게 삽니다. Dan kemudian saya juga hanya menggunakan produk-produk yang memang saya perlukan. 그런데 하루에 평균 5억 정도의 매출이 매일매일 일어나고 있습니다. Tapi kemudian setiap hari ya rata-rata sales dari grup kaki saya itu rata-rata sekitar 5 miliar per hari. 여러분, 우리 아시아 쪽은 지금 그죠? 밤입니다. 우리는 잠을 잡니다. 그런데 미국, 아메리카나 유럽 쪽은 낮입니다. 자고 있어도 매출이 일어납니다. Jadi hadirin sekalian, sekarang di Asia ini kan malam ya, kita bisa aja sekarang itu tidur. Tapi di sisi dunia bagian lain di Amerika saat ini mereka siang, sehingga pada saat kita tidur itu sales itu tetap muncul di dalam grup kita. 미국에서는 산불을 쓰는 사람, 브라질에서는 시설 치약을 사는 사람, 영국에서는 해모임을 먹는 사람들이 각자 자기 필요한 것을 자기가 사서 씁니다. Ya, jadi misalnya di Amerika orang yang beli sampo, kemudian di Brazil ada yang beli sikat gigi dan pasta gigi. Kemudian misalnya di Eropa ada yang beli hemohim. Itu mereka semua membeli memang produk-produk yang mereka butuhkan. 저는 그런데 가본 적도 없습니다. Saya nggak pernah loh pergi sekalipun ke sana. 저를 위해 쓰는 것이 아닙니다. Dan saya juga tidak membeli untuk kebutuhan saya sendiri. 각자 본인들이 필요한 생필품을 애터미에 사는 게 가장 본인들에게 유리하기 때문입니다. Jadi mereka semua itu karena mereka membeli produk-produk yang mereka butuhkan untuk digunakan sendiri, mereka berpikir bahwa itu merupakan keuntungan juga untuk mereka. Makanya mereka tetap membeli produk-produk Atomy. 저는 이렇게 될 줄 알았기 때문에 호텔을 정리하고 애터미를 선택한 것입니다. Makanya karena saat itu saya tahu bahwa bisnis Atomy adalah bisnis besar seperti ini, saat itu kemudian saya menutup bisnis hotel saya dan saya memilih Atomy. 그런데 여기서 제가 받은 소득이 작년에 약 10억 정도를 애터미에서 1년 소득으로 받았습니다. 10억. 10억 ya. Jadi tahun lalu ya penghasilan saya dari Atomy itu selama 1 tahun itu sekitar 10 miliar rupiah. 자, 이 소득은 앞으로 계속 나올까요? 나오다 말까요? Kira-kira penghasilan ini apakah kedepannya akan terus muncul atau tidak? 오늘 처음 오신 분들 어떻게 그게 가능해? 그럴 수가 있어? 그 비밀을 알아보시기 바랍니다. Ya mungkin Anda sekalian bisa mikir, loh kok bisa, bagaimana caranya, kok bisa dapat penghasilan seperti itu. Nah Anda sekalian harus cari tahu rahasianya bagaimana saya bisa menjalankan bisnis ini dan bisa mendapatkan penghasilan sebesar itu. 여러분들 지금 성공자들의 실제 모습을 보고 계시는 겁니다. Jadi saat ini Anda sekalian sudah melihat orang yang benar-benar sudah merasakan kesuksesan di Atomy. 이 소득이 계속 나오는 것은 생필품이기 때문입니다. Jadi alasan mengapa penghasilan ini bisa terus muncul karena produk Atomy adalah produk kebutuhan sehari-hari. 여러분들이 앞으로 애터미 제품 쓰면 이익이니까 계속 쓰실 거예요? 더 이상 안 쓰실 거예요? Nah karena Anda sekalian kira-kira yang ada di sini, kedepannya apakah Anda akan terus menggunakan produk Atomy atau tidak? 누구를 위해서 계속 쓰죠? Anda sekalian pakai buat siapa? 여러분 자신을 위해서 계속 쓰실 거죠? Tentunya Anda sekalian akan menggunakannya terus untuk demi diri Anda sendiri, bukan? 그런데 여러분만 쓰실 건가요? 여러분의 가족과 친구들에게도 앞으로 이 애터미 제품 소개하실 건가요? Tapi apakah Anda sekalian akan menggunakannya sendiri atau Anda mau mengenalkan produk-produk ini kepada keluarga Anda, teman-teman Anda? 그러니까 계속 나올 수밖에 없겠죠? Kalau begitu berarti Anda mau tidak mau akan terus datang acara seminar, bukan? 여러분들 근데 세상에 얼마나 무서운 일이 있냐면요. 네? 얼마나 무서운 일이 있냐면요. 제가 이제 얼마 안 있으면 저도
한 50년 후에는 이 땅을 떠나겠죠. Ya kemudian mungkin ada satu hal yang mengerikan lainnya ya. Mungkin saya pun di sini 50 tahun ke depan bisa jadi saya sudah tidak ada di dunia ini lagi, bukan? 근데 제가 이 땅을 떠난 뒤에도 제 자녀들에게 제 손자 때까지 상속을 해준다는 거예요. Tapi walaupun saya sudah tidak ada, bisnis ini bisa saya wariskan kepada anak saya, kepada cucu saya. 세상에 이런 일이 있을 수 있습니까? Kira-kira di dunia ini apakah ada bisnis yang bisa seperti ini? 저희가 호텔 그만두길 잘했죠? Saya bagus kan ya sudah tutup hotel saya. 호텔 사업보다 이제 크다는 것을 느껴지십니까? Anda sekalian sekarang sudah sadar bukan bahwa bisnis Atomi lebih besar daripada bisnis hotel? 그런데 이런 사실을 여러분들이 친구들에게 가족들에게 이야기하면 잘 믿어져요, 안 믿어져요? 다 안 믿는다고 하고 왜 그런 일을 하냐고 여러분들에게 피자를 줍니다. Tapi mungkin ya kalau Anda sekalian mengatakan kepada keluarga Anda, teman-teman Anda tentang cerita saya ini, mungkin orang-orang di sekitar Anda tidak akan percaya apa yang Anda katakan. 그런데 제가 그랬던 것처럼 꾸준하게 알리면은 알아먹는 사람들이 나의 멤버로 되고 평생 나와 함께할 동지가 반드시 생긴다는 걸 아셔야 됩니다. Tapi kalau Anda lakukan seperti yang apa saya lakukan sebelumnya, saya yakin pasti kalau Anda secara terus-menerus ya mengenalkan tentang bisnis Atomi kepada semua orang, nanti pasti akan ada partner yang bisa menjalankan bisnis ini bersama-sama dengan Anda. 여러분들이 그 어려운 고난의 시간을 반드시 이겨내시면은 여러분도 저처럼 에테미에서 다 성공하신 그런 회사가 에테미인 것입니다. Dan kalau misalnya Anda sudah melalui masa-masa sulit itu, saya yakin bahwa ke depannya nanti pasti Anda juga bisa berada di posisi saya saat ini. Bisa merasakan kehidupan orang sukses di Atomi. 근데 제가 작년에 받은 소득이 월 10억 정도 받았는데 이 소득이 도대체 어디서 나왔을까요? Tadi kan saya bilang ya bahwa penghasilan saya itu tahun lalu sekitar 10 miliar. Nah kira-kira ini penghasilannya itu munculnya dari mana? 하늘에서 뚝 떨어진 게 아닙니다. Tentunya uang ini tidak jatuh dari langit ya. 과거 이 돈은 누군가가 가져갔던 돈입니다. Tentunya ini adalah uang yang dihasilkan oleh orang-orang yang memang mereka mengenalkan tentang bisnis ini kepada orang lain. 누가 가져갔냐면요. 여러분들이 생필품 사러 대기업들에게 마트 가고 TV 홈쇼핑 가고 백화점 가고 그 백화점 회장들이 마트 회장들이 가져갔던 돈인 것입니다. Jadi uang yang saya dapatkan saat ini adalah uang yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian sebenarnya. Di mana Anda sekalian membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari yang sebelumnya kalau beli ke mall, supermarket itu kan pasti keuntungannya kepada pemilik mall atau supermarket itu ya. Tapi kalau misalnya di Atomi, keuntungan yang didapatkan oleh mereka itu bisa didapatkan oleh kita semua sebagai member Atomi. 그리고 내 주머니에서는 계속 돈이 나가기만 하지 절대 내가 생필품을 샀다고 돈이 들어오지가 않는 구조에 살았습니다. Kemudian kalau kita ya di konvensional, kalau kita mengeluarkan uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, kita tidak akan pernah mendapatkan uang sebagai kembalian, kita tidak akan mendapatkan uang kembali dari mereka, bukan? 에테미가 없으면은 저도 여전히 그런 구조 속에서 살았어야 됐었습니다. Saya pun kalau misalnya tidak ada Atomi, mungkin saya juga harus hidup seperti itu. Di mana saya mengeluarkan uang terus-menerus untuk menggunakan kebutuhan sehari-hari tanpa ada keuntungan lain yang saya dapatkan. 근데 에테미가 소비자 세상을 만들어 준 겁니다. Tapi Atomi membuat dunia konsumen. Atomi membuat satu dunia untuk para konsumen supaya bisa mendapatkan keuntungan. 기존에 기득권들 부자들의 종속된 소비를 하지 말고 나를 위한 현명한 소비생활, 좋은 제품 싸게 쓰는 현명한 소비생활을 할 수 있는 회사를 우리 소비자 세상을 만들어 준 겁니다. Jadi Atomi membuat dunia untuk para konsumen, di mana kita bukannya memperkaya orang-orang yang sudah kaya, tapi kita membeli produk-produk berkualitas dengan harga yang terjangkau, tapi juga untuk keuntungan dari memberikan keuntungan kepada konsumennya juga. 에테미를 통해서 현명한 소비생활, 나를 위한 소비생활을 하자라고 소비자 계몽운동을 한 결과 내 소비가 자산으로 내 소득으로 오는 어마어마한 소득으로 오는 그런 사업이 에토미 비즈니스인 것입니다.
Jadi bisnis Atomy adalah bisnis di mana konsumsi kita sebelumnya yang kita lakukan itu bukan sebagai pengeluaran saja, tetapi itu menjadi sebuah modal, di mana modal yang bisa memberikan kita keuntungan dengan pada saat kita mengenalkan produk ini kepada orang lain dan orang lain membeli produk yang berkualitas juga untuk mereka. 애터미 사업이 무엇이냐고 한마디로 말씀드리면 이겁니다. 나를 위한 현명한 소비 생활을 하자. 현명한요? 나를 위한 똑똑한 소비, 스마트한 소비 생활을 하자. Jadi Atomy itu membuat kita bisa berpikir ya bahwa kita harus bisa menjadi konsumen yang pintar. 그 결과로 제가 이런 소득을 받고 있고 제가 한 명이 바꿈으로 인해서 나로 인해서 많은 나의 파트너들이 전 세계적으로 일어난 파트너들이 애터미를 통해서 다 운명이 바뀌었습니다. Dan di sini melalui konsumsi yang saya lakukan sebelumnya, akhirnya saya bisa mendapatkan penghasilan dari sini. Dan di sini keuntungannya bukan hanya untuk diri saya sendiri saja, tetapi untuk semua partner saya yang ada di seluruh dunia, itu mereka juga mendapatkan keuntungan yang sama. 방금 한영사를 했던 배인성 크라운 마스터도 제 파트너입니다. Barusan yang memberikan greeting speech ya, Mr. Bjorn In-sung Crown Master, itu beliau juga merupakan partner saya. 내가 성공시킬게. 남 믿고 이 사업 같이 하자고 그랬습니다. Ya, jadi beliau ini adalah orang yang saya buat supaya bisa menjadi sukses. Itu adalah salah satu orang yang saya bentuk supaya bisa jadi sukses. 그리고 배인성 크라운 마스터가 소개한 사람들도 다 함께 같이 다 성공을 했습니다. Kemudian orang-orang yang dikenalkan oleh beliau pun semuanya itu mereka semua bisa menjadi bersama-sama menjadi sukses juga di Atomy. 초창기에 저와 함께 했던 파트너들은 한 명도 떠나지 않았습니다. Jadi member-member yang di awal saya menjalankan bisnis ini tidak ada satu orang pun yang pergi meninggalkan saya. 저처럼 크라운 클럽 멤버도 있고 노예 클럽 멤버도 있고 리더스 클럽 멤버도 있습니다. 80명 이상이 저와 함께 했던 많은 파트너 사람들 80명 이상이 리더스 클럽 이상 다 올라와 있습니다. Jadi 80명. Jadi sekitar saat ini ya sekitar ada 80 orang dari partner-partner saya yang sudah masuk entah itu Crown Leaders Club, Royal Leaders Club maupun Leaders Club. 여러분들 애터미 사업은 타이밍입니다. 그런데 제가 볼 때는 여러분들이 가장 지금 좋은 타이밍에 있다는 것을 말씀드립니다. Hadirin sekalian, menurut saya menjalankan bisnis Atomy yang paling bagus itu adalah menjalankannya di waktu yang tepat, timingnya dilihat. Dan menurut saya saat ini Anda menjalankan bisnis ini adalah Anda menjalankan di waktu yang sudah sangat tepat. 인도네시아가 약 4년 전에 오픈했습니다. 애터미 오픈을. Indonesia sudah buka sekitar 5 tahun yang lalu. 초창기에 사업을 4년 전에 했던 초창기 멤버들은 회사가 자리가 잡히지 않는 상태였기 때문에 많은 분들이 애터미 사업을 포기하고 떠난 경우가 종종 있었습니다. Ya mungkin di awal Atomy dibuka di Indonesia banyak ya orang-orang yang mereka meninggalkan bisnis ini. Mungkin sebagian dari mereka meninggalkan bisnis ini. Kenapa? Karena pada saat itu bisnisnya ini kan masih belum stabil ya di Indonesia. 인도네시아가 빠르게 안착하고 이제는 굉장히 빠른 속도로 성장을 하고 있습니다. Tapi saya yakin ke depannya mulai saat ini Atomy di Indonesia akan berkembang jauh lebih pesat dibandingkan sebelumnya. 올해 목표가 약 500억이라고 들었습니다. Ya, saya dengar bahwa target untuk tahun ini adalah 500 miliar. 내년에는 제가 볼 때는 인도네시아 매출이 1,000억은 넘을 것 같습니다. Dan tahun depan mungkin saya yakin bahwa penghasil sales di Indonesia mungkin bisa mencapai 1 triliun. 애터미 사업은 빠른 속도로 성장을 하게 됩니다. Bisnis Atomy akan berkembang dengan waktu yang sangat cepat. 인도네시아는 인구가 많기 때문에 한국에서 1조 하는데 10년 걸렸는데 제가 볼 때는 인도네시아에서 1조 하는 게 한국보다 훨씬 빠르게 시간이 단축될 것입니다. Ya, karena di Indonesia itu kan populasinya jauh lebih banyak dibandingkan Korea. Sehingga kalau di Korea butuh waktu sekitar 10 tahun untuk mencapai penghasilan penjualan 1 triliun. Mungkin di Indonesia akan membutuhkan waktu yang jauh lebih cepat dibandingkan Korea. 그렇게 되면 여기 계신 여러분들은 다
최소한 연봉 1억 이상, 노예 클럽, 크라운 클럽, 어쩌면 임페리얼도 나오는 그런 대단한 성공자가 되실 겁니다. Dan saya yakin mungkin di antara Anda sekalian yang hadir di tempat ini pasti minimal bisa mendapatkan penghasilan 1 miliar ya. Dan mungkin akan juga muncul Imperial Master di antara Anda sekalian yang hadir di sini. 왜 그럴 수 있을까요? Kenapa kira-kira bisa seperti itu? 에테미는 세상에서 유일하게 좋은 제품을 싸게 팔기 때문인 것입니다. Kenapa? Karena Atomy adalah satu-satunya perusahaan yang menjual produk dengan kualitas yang tinggi dengan harga yang terjangkau. 그러다 보니까 MLM에도 불구하고 전 세계에서 애터미만 들어간다는 지금 사람들이 애터미로 몰려오고 있습니다. 애터미 붐이 일어나고 있습니다. Ya, sehingga walaupun Atomy itu merupakan bisnis MLM, tetapi karena punya produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau, di setiap negara di mana Atomy hadir di situ, pasti orang-orang akan berbondong-bondong untuk menjalankan bisnis Atomy. 이런 대단한 회사를 여러분들이 알아보신 거 다시 한번 축하드리고, 애터미를 통해서 여러분들 모두 다 풍요로운 삶을 사시고 여러분의 가족과 친구들도 애터미로 안내하셔서 그들의 삶도 풍요로운 삶으로 안내하는 그런 축복의 동네가 되시길 바라겠습니다. Ya, jadi saya harap Anda sekalian melalui bisnis Atomy ini bisa mendapatkan kesuksesan di bisnis ini sehingga Anda bisa menjalani kehidupan yang berkecukupan, yang berlebihan bahkan. Dan saya harap bukan hanya Anda sendiri saja, tapi juga keluarga Anda, teman-teman Anda semuanya bisa sukses dan juga menjadi orang kaya di bisnis Atomy. Thank you. Terima kasih.